right, so good afternoon, everyone, and welcome to today's session of Healthy Mind and a Healthy Body in partnership with Positive Pathways Community Services, the Canadian Mental Health Association, the Windsor-Essex County Branch, the Migrant Worker Community Program, and the Windsor-Essex Local Immigration Partnership, as well as Kairos. My name is Ashley, and I'm one of the community outreach coordinators here at Positive Pathways Community Services. And today I will be facilitating your Sexual Health 101 alongside Maria Dolores from Access Alliance, who will be interpreting this presentation in Spanish. I'm going to pass it on to Maria to introduce herself before we get started. Hola, mi nombre es María Dolores, soy intérprete de español de Access Alliance Language Services y todo lo que se va a traducir hoy aquí es absolutamente confidencial. Now, as we get started, I would like to respectfully acknowledge that we are not on our land, but settled on the land of the Three Fires Confederacy of First Nations, comprised of the Ojibwe, the Ottawa, and the Potawatomi. I would like to extend this acknowledgement to our neighboring communities of Walpole Island and acknowledge the traditional territory of the Anishinaabe peoples. As a daughter of immigrants who have settled on this land, I am grateful to work, learn, and live in this area. However, reconciliation goes beyond the formalities of a land acknowledgement. These acknowledgements, while important, are only the beginning of our responsibility. We must continually work to build community and reparations to our Indigenous community members and recognize the dark history and impact of residential schools and continuous mistreatment of Indigenous peoples in Canada. I implore you to learn more about the 94 calls to action by the Truth and Reconciliation Commission and learn more about the land in which you reside on by visiting whos.land. Reconocimiento de la tierra. Ahora que empezaremos, me gustaría reconocer respetuosamente que no estamos en nuestra tierra, sino que estamos establecidos en la tierra de la Confederación de Tres Fuegos de las Primeras Naciones, constituida por los Ojibwe, los Odawa y los Potawatomi. Me gustaría extender este reconocimiento a las comunidades vecinas de la isla Walpole y también reconocer el territorio tradicional de los miembros de Anishinaabe. Como colonizadora, estoy agradecida de poder trabajar, aprender y vivir en esta región. Sin embargo, la reconciliación va más allá de un simple reconocimiento sobre los orígenes de la tierra. Estos reconocimientos, aunque importantes, son solo el principio de nuestra responsabilidad con las primeras naciones. Debemos esforzarnos continuamente para construir una comunidad, ayudar a reparar a los miembros de nuestra comunidad indígenas y reconocer la historia oscura de las escuelas residenciales y el maltrato continuo a los pueblos indígenas en Canadá. Les insisto que se informen más sobre los 94 llamamientos a la acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y a que se eduquen más sobre la tierra en la que residen a través del sitio de red whose.land, whose.land. Okay, so here is today's presentation outline for today's discussion. So we're going to go over what is an STI, followed by some of the common STIs, specifically in the Windsor-Essex County region. We're going to talk about transmission and symptoms and cover testing and prevention as well. If you have any questions, please feel free to utilize comment section of the Facebook Live. I've allocated time at the end to answer any questions that you may have. Resumen de la presentación, que es una ITS, infecciones comunes, transmisión y síntomas, pruebas y prevención. Es el tema de hoy, el resumen de la presentación. Okay, so first, what is an STI? Primero, ¿qué es una ITS? So an STI stands for sexually transmitted infections. We used to call them sexually transmitted diseases, but because not all infections lead up to a disease like cancer, and most infections are now curable, we simply refer to them as sexually transmitted infections. Son infección de transmisión sexual. Antes se decía en vez de infección de transmisión sexual, se decía que eran enfermedades de transmisión sexual, pero hoy en día decimos solo infección porque no todas las infecciones llevan a una enfermedad.
So here are the common STIs, and they're grouped into two different categories. So first we have bacterial and we have viral. Under bacterial, we have chlamydia, gonorrhea, and syphilis. Under viral, we have hepatitis C, genital herpes or HSV2, HIV, and HPV. Now, the difference between both infections is that bacterial infections is curable by taking antibiotics, as opposed to viral infections, with the exception of hepatitis C, which are non-curable infections, but can be managed by taking treatment and adhering to treatment. Tenemos dos tipos de infecciones, bacteriana y viral. Bacteriana es clamidia, la gonorrea, la sífilis, la viral es la hepatitis C, el herpes genital VHS2, virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH o el virus del papiloma humano VPH. La diferencia también es que con la bacteriana, una infección bacteriana se puede tratar con antibióticos y una infección viral no se trata con antibióticos excepto la hepatitis C. Ashley, please, if you could repeat because I can't remember everything. Yes, so bacteria and viral infections are different because bacterial infections are curable as opposed to viral infections, which, and with the exception to hepatitis C, are non-curable infections, but can be managed by taking treatment to manage the infection. Okay, thank you. Las infecciones, la bacteriana es curable y con antibióticos, y la viral no es curable, aunque se puede manejar porque puede ser tratada. Now for transmission, STIs are commonly passed during sex or intimate contact when one partner has the infection. Transmisión. Las infecciones de transmisión sexual suelen transmitirse durante las relaciones sexuales o el contacto íntimo cuando una persona, parte de la pareja, tiene la infección. Now here are the different modes of transmission for each STI. Again, a lot of them are transmitted through unprotected vaginal, anal, or oral sex. For syphilis, you can see that it's also kissing if the sore is on the mouth. Genital herpes is skin to skin, as well as direct contact with the sores. For HIV, it's through the 5 bodily fluids, so vaginal fluid, rectal fluid, semen, breast milk, and contact with blood through needle sharing, for an example. HPV is through unprotected sexual contact, as well as skin to skin with or without penetration. Los modos de transmisión son la clamidia por sexo vaginal, anal o sexo oral sin protección. La gonorrea es por el sexo vaginal, anal u oral sin protección. La sífilis es por el sexo vaginal, anal u oral sin protección y besos si la llaga está en la boca. El herpes genital es piel con piel, sexo vaginal, anal u oral sin protección, contacto directo con las llagas. Y el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es por sexo vaginal, anal u oral sin protección, puede ser por la leche de pecho también, contacto con la sangre a través del uso compartido de agujas. Y el VPH, el virus del papiloma humano, es por el contacto sexual sin protección, piel con piel, con o sin penetración. Now for symptoms, it's actually not possible to know whether someone has an infection just by looking at them. So you can't assume the person across from you has an STI because many STIs don't actually present any symptoms. Para los síntomas no es posible saber si alguien tiene una infección con solo mirar a la persona. Muchas personas con ITS no saben que tienen una infección porque no presentan síntomas. Now, if you are symptomatic and experience any symptoms, here are some of the symptoms you may experience if you contract an STI. So you may experience swelling, odor, itching, tingling, discharge, rash, irritation, pain, including pain during urination, and sores.
Entonces, si eres sintomático, aquí están algunos de los síntomas que podrías presentar. Bien, hinchazón, dolor, picazón, cosquilleo, descarga, erupción, irritación, dolor, incluido el dolor al orinar o llagas. So the only way to determine whether you do have an STI is by getting tested, because again, a lot of the STIs don't have or present any symptoms at all. La única manera de saber si tienes una ITS es hacerse la prueba. Hacerse una prueba de ITS es la única manera de saber por seguro si tienes un ITS, ya que varios ITS no presentan síntomas ningunos. So here are the different STI testings that you may experience when you go get tested for each of the STIs. So for chlamydia, gonorrhea, and syphilis, it's a urine test. Syphilis also requires a blood test. For genital herpes, it's a visual exam if symptoms are present, and it's only if symptoms are present. For HIV, it's a blood test. For HPV, it's a visual exam if symptoms are present. And for hepatitis C, it's an antibody test as well as an RNA test or a confirmatory test. Entonces, las pruebas para el STI son la clamidia, la gonorrea y la sífilis, es con una prueba de orina, pero la sífilis además necesitas una prueba de sangre. Y para el herpes genital es un examen visual si los síntomas están presentes. Para el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es una prueba de sangre. El VPH, el virus del papiloma humano, es un examen visual si los síntomas están presentes. Y para la hepatitis C es una prueba de anticuerpos o una prueba de ARN. Now, here are the different testing times. So this is the window period on when to go get tested for each STI. You cannot go get tested right away if you suspect that you contracted an STI, because it does take time. The infection does take time to incubate in your body. And if you do get tested right away, the test won't actually pick up the infection. So for chlamydia, gonorrhea, and syphilis, it's normally 1 to 2 weeks after the initial exposure. For HIV, it's between 2 weeks, 1 month, 3 months, 6 months after the initial exposure. Now, HIV can incubate between 1 to 6 months, so they do recommend getting tested between those months. For hepatitis C, it's 2 weeks to 6 months after the initial exposure. For HPV, it's normally done at routine pap smears for folks with reproductive system. HPV can incubate up to 3 years. For genital herpes, it's only when symptoms are visible. Now, it is recommended to get tested every 3 months just to stay up to date and know your status. No puedes ir a hacerte una prueba enseguida porque hay un periodo de incubación. Entonces, los tiempos de prueba son para la clamidia, la gonorrea y la sífilis de 1 a 2 semanas después de la primera exposición. Para el VIH puede incubarse entre 1 y 6 meses, entonces será 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses de la primera exposición, después de la primera exposición. Para la hepatitis C es de 2 semanas a 6 meses después de la primera exposición. Y para el VPH, que puede incubarse hasta 3 años, eso se ve en las pruebas rutinarias de Papa Nicolau. Y para el herpes genital, solo cuando los síntomas son visibles. Y se recomienda hacerse la prueba cada 3 meses. So here are the different testing locations that you can go get tested at if you are local to the Windsor-Essex County region. So you can get tested at the Windsor-Essex County Health Unit through their sexual health clinic. You can get tested at a family doctor as well as a walk-in clinic. Now, all testing except for herpes is covered by OHIP, so that is why it is important that symptoms are present in order to get tested for herpes. If you are inquiring a test for HIV, Hep C, HPV, or herpes, do indicate that to your doctor. Majority of the time, if you do go get tested for an STI, they might just administer a test for chlamydia, gonorrhea, and syphilis. So please be specific on what type of test you are looking for.
Los lugares para hacer la prueba, las pruebas pueden hacerse en la unidad de salud del condado de Windsor, Essex, en la clínica de salud sexual, con el doctor familiar o la clínica ambulante, es decir, la clínica de walk-in. Todas las pruebas, excepto la del herpes, están cubiertas por la tarjeta de salud, es decir, están cubiertas por el OHIP. Y si desea una prueba de VIH, de HPV, B y C y VPH o herpes, indíquelo a su médico o doctor familiar. Tiene que especificar exactamente, porque si va y dice que le hagan una prueba de transmisión sexual, pues irán y le harán de clamidia o de gonorrea. Entonces tiene que especificar exactamente. Here are some prevention methods on how to protect yourself and your partner from contracting or transmitting an STI. So you can use internal, external condoms, lubricants, dental dams to practice safe sex. If you are inquiring these supplies, you can actually access our harm reduction department to access the supplies. You can also attend risk reduction counseling if it is available to you. Get regular testing and screening for sexually transmitted infections, and when necessary, go on treatment. And lastly, knowing your status. Y para la prevención, o sea, para no transmitirlo o contraerlo, tienen que utilizar condones internos y externos, lubricantes y barreras dentales para practicar sexo seguro, consultas de reducción de riesgos y pruebas regulares de detección de infecciones de transmisión sexual, ITS, y en caso necesario tratamiento, y tienen que conocer su estado. So if you're looking for more information on sexual health, you can visit the following. So Katie, if you are looking for information for HIV and Hep C, they are a national resource here in Canada where they do provide the most up-to-date information on HIV and hepatitis C. They also do provide webinars, which are informative. So they are a great resource if you are inquiring more information about both of the infections. You can also visit us at Positive Pathways Community Services. Again, if you are inquiring any sexual health materials, you can access them through our harm reduction department. We also do host webinar Wednesdays every single Wednesday on sexual health related topics. So if you go on our website, you can find the topics that might interest you. We also do have a podcast called Positive Place podcast, where we do provide sexual health information as well. You can also visit the Sexual Health Ontario website. And this website, you can actually find a testing site near your in your region or near your area. And you can also contact the Windsor Essex County Health Unit through their sexual health clinic to book an appointment if you are inquiring in STI testing. Entonces podemos ir al primer recurso, estamos en la página de recursos ahora. Okay, so for Katie, Katie is a national resource here in Canada, providing up-to-date information on HIV and hepatitis C. Entonces pueden ir a Katie. Katie es el recurso nacional aquí en Canadá, proveyendo información sobre el VIH, el HIV. And what else? To HIV and providing information about HIV and, sorry. Hepatitis C. Thank you, y de hepatitis C también. Positive Pathways Community Services, we do have our harm reduction department if you are inquiring sexual health materials like condoms and lubricants. Y también tenemos los servicios comunitarios de Positive Pathways. Y si necesita, o sea, tenemos aquí los servicios de, como si dijéramos, reducción de daños, el departamento de reducción de daños, y pueden también pedir ahí y preguntar sobre material. We do have our webinar Wednesdays. So these are weekly webinars where we provide sexual health education. Y también tenemos los webinars los miércoles en donde proveemos educación sexual saludable. And we also have a podcast called Positive Place where we do provide sexual education through those platforms.
Y también tenemos un podcast, esto es en Salud Sexual de Ontario, tenemos un podcast en donde proveemos podcast in which we provide, say it again please. Sexual health education through those Thank platforms. you. Yeah. Entonces, en donde proveemos también educación, educación sexual en esas plataformas. And then the Sexual Health Ontario website, if you are inquiring, if you are looking to get tested, you can find testing locations in your region. Y también en Salud Sexual de Ontario, si quieren que les hagan pruebas, pues ahí pueden investigar para saber en su región en dónde hacerse pruebas. Or you can visit the Windsor-Essex County Health Unit through their sexual health clinic, where you can book an appointment if you are inquiring in STI testing. Y también a través de la Clínica de Salud Sexual de la Unidad de Salud de Windsor, Essex County, en donde ustedes pues pueden llamar también y preguntar si quieren necesitan que les hagan alguna prueba, pueden llamar y hacer una cita. Okay. So I'm just going to go over some resources in the local region of Windsor-Essex County. So first we have the Windsor-Essex Community Health Center in Leamington, where they do provide free services. They do have doctors and nurses. If you are looking to talk about your physical health concerns, they also provide social workers and counselors, addiction support workers, a nutritionist, and foot care services. Y tenemos el Centro de Salud Comunitario de Windsor Essex, donde tenemos servicios gratis con doctores y enfermeras para su salud, trabajadores sociales y consejeros, y también trabajadores de apoyo en adicciones, nutricionistas y también de cuidados para sus pies. They also do provide free healthcare every Sunday from 11 to 6 p.m. at 33 Princess Street. You don't actually have to make an appointment, so you can walk in and come talk to a doctor about your health issues for free. Y también tenemos atención médica gratuita. Nuestra unidad médica estará disponible para ti los domingos, todos los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde en el 33 de Princess Street. Y estará dando citas gratuitas y no es necesario reservar ni que llame con anticipación. Venga a hablar con nuestro médico sobre sus necesidades de salud gratis. There is also the Migrant Worker Community Program, where they do provide social, cultural, recreational, and communication opportunities. And you can contact them at the following. They do have a WhatsApp as well. You can follow their Facebook page and their YouTube channel by searching and clicking Migrant Worker Community Program. También tenemos el programa comunitario para el trabajador migrante y pueden llamar por teléfono, también se pueden comunicar por WhatsApp y pueden seguir nuestra página de Facebook y también en el programa comunitario de trabajador migrante y también pueden seguir nuestra página de YouTube buscando en el programa comunitario de trabajador migrante. There's also the Community Crisis Center. They do have a 24-hour crisis telephone line. They also have walk-in services from 8 to 8 p.m., 7 days a week, and you can visit them at 744 Olette Avenue here in Windsor, Ontario. They do provide follow-up crisis counseling and referrals. Y tenemos el Centro Comunitario de Crisis con una línea telefónica en caso de crisis las 24 horas, en la que tenemos y también tenemos servicios sin cita previa en el 744 de Olette Avenue en Windsor, Ontario, de 8 de la mañana a 8 de la tarde los 7 días de la semana, con asesoramiento y seguimiento en casos de crisis. The Canadian Mental Health Association, specifically the Windsor-Essex County branch, does provide workplace outreach. They are available on site at various workplaces, provide information and referral to resources, one-on-one confidential counseling, as well as mental health and well-being workshops. You can contact Carrie Davis for more information.
Entonces tenemos la Asociación Canadiense de Salud Mental con el WCB, alcance en el lugar de trabajo. Está disponible en varios lugares de trabajo, proporciona información y referencias, tenemos asesoramiento de apoyo confidencial 1 a 1, talleres de salud mental y bienestar. Para ello pueden contactar a Carrie Davis. There is also the Hub Connect app. This is an app for your smartphone. You can actually gain information about local resources for healthcare, food, community events, health and safety, and it's very specific to migrant workers and temporary foreign workers. Y tenemos también la app de Hub Connect. Puede bajar la Hub Connect, la aplicación de Hub Connect en su teléfono, en la que encontrará información sobre recursos de salud, comida, eventos de comunidad y seguridad, y tendrán información específica, con información específica sobre trabajadores inmigrantes y extranjeros. Lastly, the Canadian Mental Health Association also has the Bounce Back program, and it's designed to help adults and youth over the age of 15 or 15 manage low mood, mild to moderate depression and anxiety, stress or worry, delivered over the phone with a coach and through online videos. Individuals will have access to tools that will support them on their path to mental wellness. Y tenemos también la Asociación de Salud Mental Canadiense en el Windsor-Essex County, en el que está diseñado para ayudar a los adultos y a los jóvenes mayores de 15 años a manejar el bajo estado de ánimo, la depresión leve a moderada y la ansiedad, el estrés o la preocupación, y se ofrecen servicios por teléfono con un entrenador y a través de vídeos en línea, y las personas tendrán acceso a herramientas que les apoyarán en su camino hacia el bienestar social, hacia el bienestar mental. Okay, well, this wraps up our presentation for today. I want to thank you for listening and joining me this afternoon. If you do have any questions, feel free to reach out to me at educationacb@positivepathways.com. You can also scan the QR code at the bottom for feedback, to give us feedback, and to also, one second, to provide us feedback and see how we can better serve you in the future. Y por ahí con esto se acaba la presentación de hoy. Gracias por escucharnos. No duden en enviar cualquier pregunta a educationabc en el @Positive Pathways, como también pueden escanear el código QR y hacer pues cualquier pregunta o dar cualquier opinión que tengan que dar.